नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज वीडियो को मुझे समस्त मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो दर्शक बंधु आज वीडियो देखते निश्चय भल लगे। तो दर्शक बंधु आज वीडियो मुझे आई शनिदेव कृपा दृष्टि उपर। तो यही एप्रिल मसरे शनिदेव कृपा दृष्टि शुभारंभ हो जाए। तो आसतु जाना क्यों क्यों राशि में शनिदेव शुभ दृष्टि बा कृपा दृष्टि पड़ुची। तो आपण तो जानते शनिदेव शुभ दृष्टि पड़े नवा काम सुरुखुरु हो जो अशुभ दृष्टि पड़े ताहेले हेउतबा काम मध्य खराब हो माने हेब नाही। तो आसंत जानिबा आज यही राशिफल वीडियो रे क्यों क्यों राशि रे शनिदेव शुभ दृष्टि आरंभ होईची एवं कृपा दृष्टि मध्य आरंभ होईची। तो शनि ग्रह चलन आरंभ हो जाइए क्यों नक्षत्र क्यों ग्रह विषय रे आसंत आमे जानिबा क्यों क्यों राशि रे यहां शुभ दृष्टि पड़ी से विषय मध्य आज यही वीडियो रे आमे जानिबा। वीडियो जदि भल लागे दर्शक बंधु ताहेले लाइक शेयर कमेंट निश्चय करदेवे आ कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव लिखा जमारू भूलिबे नाही। ताले आसंतु आज यही वीडियोटा को आमे आरंभ करिबा। तेबे दर्शक बंधु एप्रिल मासरु शनिदेव शुभ दृष्टि पड़वा को आरंभ हो जाइए। आसंतु जानिबा क्यों क्यों राशि रे केते समय पर्यंत रहिबे। 6 एप्रिल रु बदली जीव एही 4टी राशि रे भाग्य सुना भली चमकिबे। एही राशि रे व्यक्ति विशेष माने व्यक्ति विशेष मान भाग्य चमकिब सुना पड़ी। तब दर्शक बंधु एप्रिल 6 रे शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे माने आज हूँ 6 तारीख आज जो शनि शुभ दृष्टि पड़वा को जाऊँगी क्यों क्यों राशि रे आसंतु जानिबा। शनिदेव मंथर गति कारण यार प्रभाव दीर्घ दिन पर्यंत लोकों जीवन में रही। शनि वर्तमान मूल त्रिकोण राशि एवं कुंभ राशि रे अछंती। तेबे दर्शक बंधु शनिदेव 6 एप्रिल 2024 रे दिन 3:55 रे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रवेश कर सारे। यही नक्षत्र रे शनिदेव अक्टोबर 3 तारीख पर्यंत रहिबे माने अक्टोबर 3 तारीख पर्यंत शनिदेव शुभ दृष्टि एवं कृपा दृष्टि रहिबो। शनि यही नक्षत्र परिवर्तन कारण प्राय समस्त राशि लोक मैंने प्रभावित हेबे। तेबे दर्शक बंधु किछि राशि रे शुभ फल देबे एवं किछि राशि रे अशुभ फल देबे। ताले आसंतु जानिबा शुभ फल क्यों क्यों राशि रे पड़ुची। किछि राशि रो भाग्य सुना परि चमकिबो एवं धनर वर्षा मध्य हेबो। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र रे शनिदेव को न्यायर देवता बोली कहा जाइछि। ताले आसंतु जानिबा एही न्यायर देवता की शुभ दृष्टि क्यों क्यों राशि रे किभଳି भाबरे पकाउचंती। ताले वीडियोटा संपूर्ण देखंतु संपूर्ण देखिले आपण माने जानि परिबे। जेतेबेले शनि गतिविधि रे परिवर्तन हुए माने शनि ग्रह चलन हुए सेतेबेले यार प्रभाव प्राय समस्त लोकों जीवन में पड़ी थाए बोली विश्वास रही। समस्त 12टा राशि उपर किछि शुभ किछि अशुभ फल रही थाए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे शनिदेव को धीर गतिशील ग्रह भाव में विवेचना करा जाइछि। गोटे राशि अन्य राशि को चलन करने शनि को प्राय 2.5 वर्ष समय लगी थाए। ता एही भितरे से केउ राशि रे शुभ दृष्टि पकई थांती एवं केउ राशि रे अशुभ दृष्टि पकई थांती। शनिदेव मंथर गति कारण यार प्रभाव दीर्घ दिन पर्यंत रही थाए। ताले आसंतु दर्शक बंधु जानिबा केउ राशि उपर की प्रभाव रही। शनिदेव वर्तमान मूल त्रिकोण राशि एवं कुंभ राशि रे अछंती। शनिदेव 6 एप्रिल 2024 रे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। शनिदेव अक्टोबर 3 पर्यंत यही नक्षत्र रे रहिबे। शनि यही नक्षत्र परिवर्तन कारण प्राय समस्त राशि माने 12टा जगह राशि रो लोक माने प्रभावित हेबे। किंतु शनि यही राशि चलन किछि राशि रो लोकों ऊपर विशेष कृपा दृष्टि पकेबे माने शनि शुभ दृष्टि सही राशि रो व्यक्ति विशेष ऊपर रहिबो। आसंतु जानिबा शनि प्रभाव केउ राशि व्यक्ति विशेष अधिक उपकृत हेबे मान तांकर अधिक लाभ हेबो एही शनि ग्रह चलन जोगु। प्रथमे आमे जानिबा मेष राशि विषय रे। मेष राशि यही नक्षत्र परिवर्तन तांको पई अत्यंत शुभदायक हेबो। जीवन में अत्यंत खुशीर मुहूर्त देखादेव। तेज दर्शक बंधु उन्नतिर रास्ता मध्य खोलीजिव। धन प्राप्तिर जोग मध्य देखा जाउची। तेज दर्शक बंधु यही राशि उपर शनिदेव कृपा दृष्टि रही एवं कृपा दृष्टि रहिबा संगे संगे अत्यंत शुभ होबाकू जाउची। समाज मान सम्मान बढ़िबो। नूतन जानवाहन किणिबार जोग मध्य रही। परिवार रे खुशीर माहौल देखादेव। तेबे दर्शक बंधु यही राशि उपर शनिदेव विशेष कृपा दृष्टि रहुची। आपण जदि नुआ व्यवसाय करने को जाउछंदी तेबे यही समय होची आपनका पई पूरा ठीक समय। यही समय ही आपण आरंभ करदंतु आपनका व्यवसाय को। तेबे दर्शक बंधु
ଏହି ସମୟ ଠିକ୍ କାହିଁକି କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସହ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ରାଶି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ସେହି ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ସୁନା ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। 6 ଏପ୍ରିଲରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ କଟିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିବ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମାଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ କଟାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବ। ଆପଣ ବି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯାହାକି ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ସେ ଲଗ୍ନ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଖୁସିର ସମୟ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ମନାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଏବେ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସହ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ରହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।